नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा धमाका कर दिया। ताकतवरों और पीएम साहब के सामने ऐसी गन गरज के नाज़रीन बड़े बड़ों को अपनी जान के लाले पाड़ का वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपका हक उतना ही है जितना मेरा हक है पाकिस्तान में। प्लीज ये याद रखें, आइन में आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप उतने ही सिटीजन हैं पाकिस्तान के, उतने ही फंडामेंटल राइट्स आपके हैं जितने मेरे हैं, कोई फर्क नहीं, बल्कि आपके ज्यादा हैं, सन नहीं है। माइनॉरिटी सिर्फ नंबर है, इसलिए आप प्यारे हैं। क्योंकि आइन में आपने पढ़ा, मेरे दोस्तों ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वो प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है आपके लिए आइन में, फंडामेंटल राइट से हट के, इसलिए आप बहुत प्यारे हैं हमारे लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज मुझे पसंद है और वो हमारे प्रीएम्बल में है, वो है टॉलरेंस। सो प्लीज लेट्स मेक दिस सोसाइटी मोर टॉलरेंट, लेट्स मेक दिस सोसाइटी इंक्लूसिव, आपस में को एग्जिस्टेंस बढ़ाएं, एक दूसरे का व्यू सुनने का पेशेंस रखें, एक दूसरे से मिलें और प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान को स्ट्रांग करें, जो हमारे लिए जरूरी है। मुझे मौका मिला इस तकरीर करने के लिए कि कुछ थोड़ा सा बाइबल को देखा जाए, तो होली बाइबल से मैंने देखा कि कितना प्यार मुझे उधर से भी मिल रहा है। ये कहना चाहूंगा बिफोर आई कम टू द फैक्ट कि जुडिशरी ने बहुत एक हमारे आइन की शिकें पढ़ ली गई हैं, मैं आपको भी उस पर बोर नहीं करूंगा फर्दर। उसमें बहुत रोबस्टली प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा दी गई है कि ख्याल रखें माइनॉरिटीज का, ख्याल रखें इनसे टैक्स नहीं लेना अगर वो टैक्स किसी रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ख्याल रखें पब्लिक प्लेसेस में इनका, हर जगह ख्याल रखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कहती है। और मैं ये भी इधर कहना चाहूंगा कि जुडिशरी ने, स्टेट ने भी अपना रोल प्ले किया है, लेकिन स्टेट के अंदर जुडिशरी ने बड़ा रोबस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस दिया है। जैसे जिलानी साहब यहाँ बैठे हैं, जिनकी जजमेंट से सब आगाज होता है और काम शुरू हुआ, उसके बाद हम लोगों ने भी कोशिश की इन्हीं के कदमों में आगे चलने की, और कुछ जजमेंट्स आई जिनका जिक्र अभी सबने किया, मैं उसमें ले जाना नहीं चाहता आपको। तो जुडिशरी ने बड़े रोबस्टली इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को कहा कि आए प्रोटेक्ट करें, और ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए और प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इस जगह मैं जिक्र करूंगा कि 16 अगस्त को जड़ावाला में भी कोई 16 चर्च जला दिए गए और कुछ 86 लोगों को घर भी डैमेज हुए, और हमारे चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जो उस वक्त सीनियर पीनी जज थे, ही वेंट टू द लोकेशन एंड ही मेट देम, सबसे मिले और उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है यहाँ जड़ावाला में। तो आपको बताना चाहते हैं कि जस्ट हमारे जुडिशरी ने कितना रोबस्ट एक एक्शन के, फिजिकली फर्स्ट टाइम आई डोंट नो ऑफ एनी चीफ जस्टिस हु इज एक्चुअली गॉन, ही वाज देन द सीनियर प्यूनी जज, ही वेंट टू जड़ावाला एंड ही सॉ द प्लेस एंड ही बैठे बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ और उनके साथ उन्होंने बातें की। हम पाकिस्तान ने, स्टेट ने कन्वेंशंस भी साइन किए हैं। वी आर सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको ICCPR कहते हैं। 2010 में हमने वो भी ज्वाइन की हुई है, जिसमें भी माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का राइट है। तो खाली आइन हमें नहीं कह रहा, हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू प्रोटेक्ट the minorities, and that we must not lose sight of, that we are governed not only by our wisdom that is coming to us from the Prophet, is coming to us from our Islamic philosophers, from our qaid, from our legislation, from our international agreements that we have signed. ये सारा framework हमें कह रहा है कि ये हमारे बराबर हैं, protect them, and we are forgetting all that, and we must remember that. हर आपस में एक भाईचारा कैसे होना चाहिए, ये foundational principles हैं इस मोहब्बत के, इस भाईचारे के, और ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि को एग्जिस्टेंस कैसे होनी चाहिए। वाहिद फ्लैग है दुनिया का, जिस तरह जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब ने कहा, वाहिद फ्लैग है दुनिया का जिसमें आप लोग रिफ्लेक्टेड है माइनॉरिटीज। वो जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं झंडे में, वो आप ही का, तो आप ही को जिक्र कर रहा है, आप ही के बारे में सारा कुछ है। सो नेशनल फ्लैग में आप रिकग्नाइज्ड हैं हमारे, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और मैं तो इसको आगे चलाता हूं, मैं कहता हूं सितारा और चांद भी सफेद ही है ना, सब आप लोग ही हैं। सो आई वांट टू थैंक, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटीज राइट्स फोरम का कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया और मुझे मदऊ किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 90 जो है उसमें 96% तकरीबन मुस्लिम्स हैं, और स्मॉलर पॉपुलेशन में जो हिंदूज हैं वो 1.6% हैं,
کرسچنز 1.6% بنتے ہیں اور سکھس اور بدھسٹ اور زوریسٹرینز ملا کے 1% بنتے ہیں. لیکن جو افسوس کی بات ہے، اور میں کیونکہ طاہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، فیڈرل لا منسٹر آلسو اینڈ ریپرزینٹنگ دی ہیومن رائٹس، اب ایک فریڈمز ہاؤس رپورٹ ہے جو بہت کریڈیبل رپورٹ ہے 2023 کی، وہ پاکستان کو رینک کرتی ہے ایز 1/4، یعنی ان کے 4 سیگمنٹس ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں آپ لاسٹ سیگمنٹ میں فال کر رہے ہیں ان اٹس ریلیجس فریڈم. تو مطلب ہم تو اس لیے اب گھر میں بیٹھے ہیں نا، ہم نے اس کو ٹھیک تو کرنا ہے سارے معاملات کو، اور آپ ادھر ہیں تو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. سو اٹ واز آبزروڈ، میں کوٹ کرتا ہوں فرام دی فریڈمز رپورٹ، فریڈمز ہاؤس رپورٹ جو 2023 کی ہے، یورپین یونین سے تیار ہوتی ہے. It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, desecration of houses of worship and cemeteries. This needs to change, Mr. Law Minister, this has to change. And we have to do what our Constitution tells us to do. They're all equal, we're all equal, we have same rights, we need to protect them, we need to come out positively and do something about it. And I move forward and I want to say, اور میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں جو مائنورٹیز کے ساتھ پیار کی کہانی ہے وہ آپ کے ساتھ میں بیان اس وقت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ ہمارا اپنا مذہب ہمارے ان کے مائنورٹیز کے ساتھ چلنے کا کیا بتاتا ہے، باقی ریلیجس کمیونٹیز کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا بتاتا ہے. So Islamic teachings on respect for religious minorities have been emphasized by various prominent scholars and thinkers. اور میں آپ کو کچھ contemporary writers کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ابھی، جو ایسے خوبصورت چیزیں لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں انکلوسیوٹی، ٹالرنس کیسے بڑھانا ہے اور کیسے آگے چلنا ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، منصور علی شاہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ذاتی بندے ہیں منصور علی شاہ صاحب، اس وجہ سے ان کو چیف جسٹس نہیں لگائے. ناظرین اس ملک میں جو کچھ ابھی چل رہا ہے یہ دھڑا پارٹی بن چکی ہے، اس ملک کی سیاست بالکل ختم ہو چکی ہے، اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کی پولیس افسران، اس ملک کے عہدیداران سب تقسیم ہو چکے ہیں، سب کو علیحدہ علیحدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ بندہ اس پارٹی کا ہے، یہ بندہ اس پارٹی کا ہے. ناظرین اس ملک کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں اور کیا ہونا ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے جس طرح ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، وہ ایک ادھر جنگ چھڑ گیا، لیکن ہمارے ملک میں ہمارے سیاستدان، ہمارے لوگ آپس میں کتنے عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں. ناظرین مسلسل 2 3 4 سال ہو گئے ہیں، یہ جنگ ایسی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اگر دوسرے ملک کے ساتھ لڑائی ہو تو پھر اس کا تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا، ہم نے بھی ان کے ساتھ اب یہ کرنا ہے یا کوئی حملہ کرنا ہے. ناظرین ہمارے لوگ اپنے اس ملک کے لوگ دیکھ لیں ناظرین، یہ 2 پارٹیاں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، ان کے گھرونے کھیل، ان کی ڈرامے بازیاں، رنگ بازیاں روزانہ کی بنیاد پر یہ اپنے مفاد کی خاطر بدل رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. ناظرین بہرحال میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، جو کہ بڑے تحمل مزاج انسان ہے اور انہوں نے بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ ان لوگوں کو حقیقی آئینہ دکھایا ہے. شاید پتہ نہیں ان کو سمجھ آئی جائے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.